साधारण निर्वाचन को नहीं निर्वाचन बिगुल बाजी सारा तीन प्रमुख दल प्रार्थी घोषणा कर क्षेत्र में अनेक दल प्रार्थी घोषणा कर क्षेत्र में देखा भंजनगर निर्वाचन कथा जदि आलोचना को नेबा 30 वर्ष धरी बीजेडी शासन करते सुधा ए वर्ष किसी परिवर्तन हो लोकों मुहर शुणा तेबे एभली क्षेत्र में राजनीति समाज सेवार राजनीति की जाइथिबा राहुल स्वाई सहित आलोचना करवा जे कि आमर आज अतिथि सारी सर प्रथम आप चैनल को स्वागत। जय श्रीराम जय हिंदू राष्ट्र। सर कौन कहे 30 वर्षर राजनीतिक कैरियर आप देखी आपण को गाँ भंजनगर रही से बेले क्षेत्र में आपण माटी पानी पवन सहित जड़ित अच्छा किंतु राजनीति कौन आप देखी किंतु राजनीति प्रवेश करनथिले किंतु एभली क्षेत्र में समाज सेवा आप राजनीति की ओह्लैचंती किभली देखुचंती परिस्थिति को देखो आपन प्रथम कहया चाहिए जे आप जो राजनीति कथा कहले मु राजनीति एबे भी मु राजनीति शिखिनी कि राजनीति करूनी आज भी सही समाजसेवी अच्छी से समाज सेवा ही मते लगिला कि नाई जदि निर्वाचन गोटे प्रक्रिया को पार करके आम अधिका लोक को साहाय्य करिपरिया सहयोग करिपरिया तो सही मोटो नहीं कि जेहेतु मो घर भंजनगर मुझे छोटू बड़ होइछि मनीष होइछि तो से भाविली कि नाई से जगार आउरी अधिक लोक को आम साहाय्य करिपरिया सेवा करुछंती मानव सेवा माधव सेवा बोली कहते समाज सेवा आप कर राजनीति और समाज सेवा भितर कौन पार्थक्य अच्छी किछि समाज सेवा और राजनीति भितर किछि पार्थक्य नहीं। राजनीतिटा भी गोटे सेवा सी भी लोकों को सेवा करुँच गोटे समाजसेवी भी सेवा ही करुँच किंतु वर्तमान जुग बदली गला वर्तमान एवं राजनीतिटा को व्यवसायीकरण करदे लोक कोटी कोटी टंका खर्च कर भोट किणा बिका होची तो ये सब जिनस कोठी ना कोठी लोक आजिकल डेट्रे सचेतन है लोक बुझीगले जे नाई जहाँ सब चलती ठीक चलनी लोक ये जिनस निवृत्त हो गले आउ आपण से दिन नाई से टाइम नाई कि आप मद मांस देकी लोक भोट किणवे भोट बिकिवे लोक पूरा सचेतन लोक शिक्षित होले लोक जाणिले जे नाई आम प्रकृत क्या आम बाछिले आम अंचल उपकार हो पार कौ लोक आम पाखे दुख सुख ठिया हे ये लोक पूरा सचेतन अच्छा लोक से दिगरे काम करें आउ बर्तमान से राजनीतिकरण जो व्यवसायीकरण ये सब किसी फायदा हेनी अनेक देखु परिवार लोक राजनीति थे पुओ राजनीतिक आसती स्त्री आसती एभली क्षेत्र में आप नूतन एभली क्षेत्र में आप केमी बाद देवे जिते 30 वर्षर गड़ कथा आम आलोचना करवा देखु जी आप जो 30 वर्षर कथा कहले भंजनगर निर्वाचन मंडली कथा मुझे बहुत छोट थी मुझेठू आम से जो विधायक अच्छा विक्रम केशरी आरुख मु छोट बेलू देखी आसी माने मुझे बहुत सम्मान करे बहुत रेस्पेक्ट दिए आज जदि किसी प्रेरणा पाइजु से आम पाई आज ए जगह को आसीजु किंतु वर्तमान देखु दिन बदल सी बहुत दिन राजनीति कले वर्तमान युवपीढ़ी की छाड़िया पड़ो आगु को युवपीढ़ी आसले आउ कि अलग युवपीढ़ी जो चिंताधारा जो विजन से चारिपाद आउ आगु को लेकिन जीवे तो कोठे ना कोठे छुआ बेलू मु भंजनगर को जो जगार देखी मत लगुनि जे ए 30 वर्ष भितर विशेष किसी उन्नति होती तो विक्रम बाबू कि आउ तो कि आम के देखिनु विक्रम केशरी आरुख सी एमती ना कि सी किसी करना बहुत किसी किंतु वर्तमान जो 30 वर्ष भितर जो भाया भंजनगर डेभलप हवा कथा कि लोक जो सुविधा सुजोग मिलिया कथा से सब कोठी ना कोठे टिके दुर्बल रही। अखिल भारत हिंदू महासभा पक्षर टिकेट पाई विधानसभा प्रार्थी भंजनगर टिकेट पाई किंतु एभली क्षेत्र में आप चाहिए 3 प्रमुख दल राजनीतिक जदि आलोचना करवा ओडिशा कथा बीजेडी बीजेपी कांग्रेस पाई पारते देखो राजनीति मु भावेनि जे को गोटे बड़ दल रे आपण ठिया हेले आपण जितबे हारिबे सेटा गोटे प्रक्रिया गोटे दल अच्छी रिजनाल दल अच्छी सेमानकर काम से माने करूछथि जे समाज जे सेवा करिया मनोवृत्ति नहीं कि जीवो लोक ताको आदरी नेबे वर्तमान लोक मूर्ख नाहंती जे आपण गोटे ब्रांड रे ठिया हेले आपण को वोट देबे सेमिति नै लोक जानिलेनी लोक एबे निजे चाहउछथि जे युवपीढ़ी आगु को आसंतु राजनीति करंतु किसी नुआ करके देखु लोक माइंड सेट कर सारे जे नाई युवपीढ़ी की आम आगू को आनी बर्तमान आउ ए पैंतरा को बड़ दल बड़ छोट दल ए सब पैंतरा किसी काम दबनी आप कहते सेठाकार विधायक विकास कर
ତାହେଲେ ଆପଣ କୋଉ ମୁର୍ଦା ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ବିକାଶ ବିକାଶ ହେଇନି ବୋଲି ମୁଁ କହିବିନି, କାହିଁକି ନା ମତେ ଏ ଯୋଉ ଘୃଣ୍ୟ ରାଜନୀତି ମତେ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ କି ଆମେ କାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା, କାହାକୁ ଆମେ ଆକ୍ଷେପ ଦେବା, ଗାଳି ଦେବା, ପ୍ରତି ଆକ୍ଷେପ କରିବା, ସେ ସବୁ ହୀନ ରାଜନୀତି ମୁଁ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ମୁଁ ଏ ଜିନିଷ ଶିଖିଛି। ତ ମୁଁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମୁଁ କେବେ କହିବିନି ଯେ, କିନ୍ତୁ ହଁ ଭଞ୍ଜନଗର ମାଟିରେ ଯୋଉ ବିକାଶ ହବା କଥା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେ ଜିନିଷ ହେଇନି। ଆପଣ ଅନେକ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ରିଲିଫ୍ ଫଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଯେତିକି ପାରିବା କଥା ନିଜ କଷ୍ଟର୍ଜିତ ଧନରୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜନୀତିରେ ଯଦି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ବଳ କିମ୍ବା ବାହୁବଳ ନଥିଲେ ରାଜନୀତିର ସକ୍ରିୟ ହେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଯେଉଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟ, ଯେଉଁ ମୁଁ ନିଜେ କଷ୍ଟ କରିକି ଯେଉଁ ଇନକମ୍ କରେ, ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଥିରୁ ବହୁତ ଚାରିଟି କରିଦିଏ। ତ ମୋର କିଛି ପାଇବା ଆଶା ନାହିଁ କି ହରେଇବା ଆଶା ନାହିଁ, କି ମୋ ପାଖରେ ଏମିତି କିଛି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଯାଇକି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଭୋଟ କିଣିକି ବିକିବି। ଲୋକ ଯଦି ମୋ ମୋର ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ, ଲୋକ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଯୁବପିଢ଼ି ଆଗକୁ ଆସନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆଜିକାଲି ବାହା ଲୋକ ପଛରେ ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ଲୋକ ଏ ଜିନିଷ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଯୁବପିଢ଼ି ଆଗକୁ ଯିବ କି ଆଗକୁ କିଛି ଭଲ କାମ କରିପାରିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କହୁଛି, ବହୁତ ଶୋଇଲେ ଏଥର ଉଠନ୍ତୁ, ଜାଗନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଯୁବପିଢ଼ି ଆଗକୁ ଆସିଲେ କ'ଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଥରେ ଥରେ ମୌକା ଦିଅନ୍ତୁ। ହାର ଜିତ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କିଏ ହାରିବ କିଏ ଜିତିବ ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା। ମୋ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ମୁଁ ଲଢ଼ିବି, ଭଞ୍ଜନଗରବାସୀ ମୋ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବେ। ମୋତେ ଯଦି ଭଲ ପାଉଥିବେ ନିହାତି ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଭଞ୍ଜନଗରବାସୀ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ଚେହେରାରେ ଦେଖିବେ, ସମାଜସେବୀ ନା ଜଣେ ରାଜନେତା ହିସାବରେ? ଭଞ୍ଜନଗରବାସୀ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଭଳିଆ ଦେଖିବେ, ନାତି ଭଳିଆ ଦେଖିବେ, ମାମୁଁ ଭଳିଆ ଦେଖିବେ, ଭଣଜା ଭଳିଆ ଦେଖିବେ, ପୁତୁରା ଭଳିଆ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଗାଁ ପିଲା ଭଳିଆ ଦେଖିବେ, ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲା ଭଳିଆ ଦେଖିବେ। ସେଇଠି କେଉଁ ମୁଁ ସମାଜସେବୀ ନୁହଁ କି କେଉଁ କିଛି ବି ନୁହଁ। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଯେମିତି ଗାଁରେ ଗଲେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପିଲାଟେ, ମୁଁ ସେଇ ଭଳିଆ ପିଲାଟେ, ବହୁତ ଛୋଟ ବୟସର ପିଲାଟେ ମୁଁ, ମାତ୍ର ମୋତେ 36 ବର୍ଷ ହେଲା। ତ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ମମତା ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ପାଇବି ସେଇଠୁ। ଗତ ନିର୍ବାଚନ କଥା ଯଦି ଆଲୋଚନାକୁ ନେବା, ତେବେ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜେପିରୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିଥିବା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନାୟକ ଅଳ୍ପ କିଛି ମାର୍ଜିନରେ ଭୋଟରେ ହାରିଥିଲେ। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ପରାଜୟ କରିବେ ବା ଜିତିବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନାୟକକୁ ତ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କିଛି କହିବିନି, କାହିଁକି ନା ସେଭଳିଆ ଭଞ୍ଜନଗରରେ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ତାଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଭଞ୍ଜନଗରବାସୀଙ୍କୁ। ଆଉ କଂଗ୍ରେସ କଥା କହିଲେ, କଂଗ୍ରେସର ଅବସ୍ଥା ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ତ ସେମିତି କିଛି ମୋତେ ଲାଗୁନି କି ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବିଜେପି କଥା ସ୍ପେସିଫିକ୍, ଯଦି ବିଜେପି କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ବିଜେପି ତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ତାଙ୍କର, ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଇଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କେଉଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଗୋଟେ ମୋଦି ସରକାର କେଉଁ ଆସିବା ପରଠୁ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ 15 ଲକ୍ଷ ଖାତାକୁ ଆସିବ, କଳାଧନ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା, କଳାଧନ ନାହିଁ, ଧଳାଧନ ଆହୁରି କଳା ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ କଳାଧନ କିଛି ଧଳା ହେଲାନି। ତ ସେସବୁ ବାହାପିଆ କଥା, ଲୋକ ମୂର୍ଖ ନୁହନ୍ତି, ଲୋକ ବୁଝି ସାରିଲେଣି। ଏସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦଳ ଖାଲି ନାଁକୁ ବାହାପିଆ କଥା କହିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା କରାଇବେ, ଦଙ୍ଗା କରାଇବେ। ଏମାନଙ୍କର ଏଇ କନସେପ୍ଟ। ବିଜେପିକୁ ବିଶେଷ ମାତ୍ରାରେ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି, ଭଞ୍ଜନଗର କଥା ନାହିଁ, ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମୋତେ କିଛି ଲାଗୁନି। କେତେ ସପୋର୍ଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଞ୍ଜନଗର ଏରିଆରେ? ଯଦି 100%କୁ ନେବା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ କେତେ ରହିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେ ପରସେଣ୍ଟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। ଯଦି ମୋର ଯଦି କର୍ମ ଭଲ, ମୋତେ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏ ପିଲାକୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇକି ଜିତଉ, କି ଆମେ ଭଞ୍ଜନଗରରେ ୟାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେଇକି ଜିତେଇକି ଆଣିଲେ ଇଏ ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବ, ମୁଁ ସେ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖେ। ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି। ନିହାତି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ମାତ୍ରାରେ ମୋତେ ଭୋଟ ଦେଇକି ଜିତେଇବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଭଲ ହିଁ କରୁ, ଆମେ କିଛି ଖରାପ ହବନି, ଭଲ ହିଁ ହବ। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହଉଛି। ଅନେକ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରମୁଖ 3 ଦଳ ଭିତରେ ଦଳ ଡିଆଁ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁଠି ଯାହାକୁ ଟିକେଟ୍ ନ ମିଳିଲା ସେ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭା ଆମର ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ
पॉलिटिक्स रे आमे जस्ट एंट्री करचु आगामी वर्ष जो पूर्व इलेक्शन जाइथिला सेथि भी हमरो 5-6टा एमपी सीट देइथिलु तो लोक आमर एक्चुअली आमर कॉन्सेप्ट है हिंदू हिंदू को स्वार्थ हिंदू को सुरक्षा आज आज लोक कहउछन हिंदू मते लागुनी आउ हिंदू अच्छंदी बोली खाली आमे ना को हिंदू की अच्छंदी तो आमे से ऊपर काम करचु आउ देखा जाऊ भंजनगरवासी को आशीर्वाद रहिले आगु को भल ही हम निश्चित रूप देखुले जो भाव आम आलोचना करते समाजसेवी राहुल स्वाई सहित एवं बर्तमान जो देखा भंजनगर से विधानसभा प्रार्थी होती अखिल भारत हिंदू महासभा पक्षर टिकेट मिली आगामी दिन में ये निर्वाचन हो हार जीत तो खेल रही है निर्वाचन मैदान सेमती गोटे खेल जो हार जीत रही है किंतु एभली क्षेत्र में से भाग नहीं सेटा हूँ बड़ कथा किंतु आगामी दिन में लोक जो भाव समाजसेवा नुह कि राजनेता नुह जो भाव जहाँ जी जो माँ मानी से पुओ सारी जो भाई से भाई सारी जो मामू से भणजा सारी से भाव कार्य करेंगे एवं भंजनगरवासी जो डिमांड रही पूर्ण करने चेष्टा करेंगे। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन गुडू प्रियकांत साहू रियल।